Diba yan, Lysel? Mali-mali ang ano mo. Yours na to, ha? Ate Angeline Visitasyon, 380. Ganda nung green. Next, mga madam, another pink. Ito, 30 to 31 H&M. Arisela, 380. Arisela, ito, sobrang ganda, be. Tignan mo, be. Bagay mo to, be. Nakatake, ang ganda, be. 30 to 31 lang to, ha? Semi-large po. 380, ano dito, panalo. Super trouser po, ha? Super trouser. Mga be, isipin nyo lang, Bangkok, magkano yung mga short. Okay, trouser. Arizela. Hanip to, no? Arizela, yours na. Paldong-paldo. Yours na, be. Next tayo, mga madam. 430. Next, mga madam, Doti. Okay, original by Doti. Tweed to, ha? Tweed. Ayan, ngayon ko lang pinilex, mga madam. Tweed 10. Doti ang brand. 380 po. Napakaganda, te. Tingnan nyo, Maing Mayaman. Code Mayaman, 380. Code Mayaman, 380, ha?